sa atong buhi nga Dios nga rika nato. Kung tumanon nato ang iyang ipabuhat kanato mga kaigsuonon. Siya ang Dios sa kanunayng panabang, no? In times sa kalisod, sa kasakitan, sa kawaladon, ang Dios nakakita ni ana. Ug wala man kay maduulan ang Dios nangita og ang Dios nakakita sa atong mga ginahanglan. Adunay siya gamitong tao mga kaigsunan aron masulbad ang ato ang problema. Ing ana kagamhanan ang ato ang buhi nga Dios. Ang atong buhaton mga kaigsunan is kanunay lamang kita magasalig sa Dios. Padayon lang kitang magpakupot sa Dios aron dili kita mahilayo sa iyang mga kamot, mga kaigsunan. Kay kung kita ang mukapot sa Ginoo, no, sayon-sayon lang tang mubuhi, ano na yung mga pagsulay, makapahilayo kita dayon, mas maayo nga kita magpakupot sa Ginoo tungod kay ang Dios dili mubiya, dili mubuhi kanato. Amen. Padayon lang gyud ta nga mga lagad sa atong buhi nga Dios, unsa man ang moabot kanato, anghay natong pasalamatan, maayo man o dili, kay kanang tanan, no? Trials lang na mga kaigsunan. Ang final unya, inigbalik unya sa atong buhi nga Dios. Amen? So karon nakabuntagon, ato siyang daygon, ato siyang pasalamatan. Hallelujah! Hallelujah, Lord God. Takos ka, Lord, na pasidunggan. Pasalamatan, Ginoong Diyos. Salamat, Lord, sa imong pulong. Nga Lord, mo ay nahimo namong inspirasyon, O God. Nga Lord, dili mo gyud kami pasagdan. Dili mo kami, Lord, itugyan, Lord, sa mga kadaot, Ginoong Diyos. Hallelujah. Salamat, Lord, sa imong mga promise nga imong gihatag ka namo, Lord. Lord, nag-ingon ka sa imong pulong, Lord. Nga kung kami magpabilin, diha kanimo, magpabilin ka gayon, yari ka namo, O God. Salamat, Lord, ano na may mga panahon, Ginoong Diyos, mahilayo kami diha kanimo, Ama. Salamat, Lord, na wala mo itugot, Ginoong Diyos, nga kami magpadayon, Ginoong Diyos, sa tawhanon na mo, Lord, na pagbati. Salamat, Ginoong Diyos, O God. Lord, dili malitok, Ginoong Diyos, sa pulong, Lord, ang among mga pagpasalamat. Kung unsa kakaayo, Ginoong Diyos, sa among kinabuhi. Lord, sa kadako, nga imong gihimo, nga rika namo, Amahan. Lord, salamat ni anang tanan, O God. Salamat, Ginoong Diyos. Og kaniya kami karon, Ginoo. Karon nakabuntagon, Lord. Amo kang daygon, amo kang awitan, amo kang pasalamatan. Tanan, Ginoong Diyos, among ihatag diha kanimo. Among kusog, among kasing-kasing, among unahuna, among ihalad diha kanimo, Aman. Kay mao kini ang imong gusto, Ginoo. Nga akong amo kang daygon, Lord. Among daygon, Ginoong Diyos, tungod kay kami imong mga binuhat, Lord God. Salamat sa kayo niya imong gihatag ka namo. Dili namo kinisayangon, Ginoong Diyos. Amo kini Lord i-treasure, Lord. Samtang kami buhi pa, Ginoo. Samtang kami, Lord, may ginabuhi pa. Padayon lang mga kami, Lord. Magpasalamat diha kanimo. Salamat, Ginoong Diyos, sa among pagsugod karon. Ikaw magauban. Hangtod kami matapos unya, Ginoo. Ikaw, Ginoong Diyos, magapanalangin sa Lord, sa mga lyrics, Lord, sa mga kanta nga among pag-aawiton karon. Dawata kini, Ginoong Diyos, ingon niya mahumot nga insenso sa imong atubangan, O God. Dalaygon ka, Lord, sa walay katapusan. Imo lamang, Lord, ang tanang himaya dungog. Mga pagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ug amen. Hallelujah, Lord. Yes, so good. Hallelujah. Create in me a clean heart, oh God.
joy of my salvation, your right spirit within me. Once again, create me a clean heart, create in me, yes Lord, hallelujah. Oh God, and renew right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation. Renew right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy holy presence from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew right spirit within me, and renew right spirit, right spirit within me, and renew right spirit within me. Yes, Lord, hallelujah, oh God. Renew our right spirit within me, Lord. Hallelujah. Thank you so much, Lord God. Dalaygon ka sa walay katapusan. Amen. Amen. Hallelujah. Andam na matamo dahil sa atong buhay nga Diyos. Amen. Atong ihatad ang tanang tapusok. Atong gamiton ang atong kamot sa pagpalakpak, ang atong mga tiil sa pagsaya, pag-ambak niya sa atong buhay nga Diyos. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Meron ang adlaw sa atong buhay nga mga kaigsunan. Usangay nato siyang daygon. Angay nato siyang pasalamatan. Amen.
pasalamatan. Salamat, Ginoo. Angay kang simbahon. Hallelujah, Lord God. Salamat, Lord, sa imong kaayo ka na mo, God. Thank you so much, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Padayon lang yun, Lord, sa pagdaing sa imong buhay ngalan, O God. Naing ka, Lord, sa imong pulong sa Hebrews 13:8, O God. Nga ikaw ang Diyos, mao sa gihapon, kagahapon, karon, ug sa walay katapusan. Salamat, Lord, sa imong mga promise, O God. Nga ikaw ang Diyos, kanunay, mo'y nagauban, kanamo. Ikaw ang Diyos nga mong gilagaran, nga way pagkabago. Ikaw ang Diyos nga ngay simbahon hangtod sa kahangturan, O God. Nalaygon ka, Lord. Nalaygon ka, Ma. Amen, Lord. Hallelujah, Lord God. Ikaw ang akong Diyos, hangtod sa kahangturan, ikaw ang Ginoo. Simbahon ko, ug daygon ko, hangtod sa katapusan. Kanimo lamang ako magasimba. Yes, Lord. Way kinutuban ang grasya mong upang ikaw akong Ginoo, ikaw akong kusog, ikaw ang gugma, kinabuhi ko, ikaw akong kalipay, o ang katagpawan, ikaw ang tanapanan, ikaw ang tanan, ikaw ug ikaw lamang. Amen, Lord. Hallelujah. Ikaw ang akong Diyos, wa mabagis, Lord God. Salamat, Ginoong Diyos, sa iyong pagkamaayo ka na mo, Lord God. Ikaw ang Ginoo, simbahon ko, ug daygon ko, hangtod sa katapusan. Kanimo lamang ako magasimba. Way kinutuban ang grasya mong upang ikaw akong Ginoo. Yes, Lord. Ikaw ang among Ginoong Diyos. Ikaw, Lord, ang among kusugaw, God. Ikaw, Lord, ang among gugma, O God. Ikaw, Lord, ang among kalipay, O Diyos. Ikaw akong kalipay, ug ang katagpawan, ikaw ang tanapanan, ikaw ang tanan, ikaw ug ikaw lamang. Yes, Lord. Hallelujah.
Naigo na nga itong buhay nga Diyos. Hallelujah, Lord God. Salamat, Lord, sa imong kaayo ka na mo, O God. Hallelujah, hallelujah. Thank you so much, Lord. We worship you. We glorify your name, Lord God. Among itaas, Lord God, ang imong buhay nga alam namin. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. We give you praise, Lord. We give you glory, Lord God. Hallelujah. We give you praise, Lord Worthy, worthy is your name, God. Thank you so much. Holy Spirit, you will come here in this place. Thank you, Lord. Yes, Lord. Hallelujah, Lord God. Salamat kay Ginoo Diyos sa imong presensya, Lord. Nakla karon sa kabuntagon, Lord niya. Tinuod yun na ikaw ang Diyos nga mong gialagaran. Buhay ka, kamahanan ka. Walay sama ka nimo, Ginoo Diyos. Hallelujah. Oh Lord, how majestic is your name in all the earth. Oh Lord, how majestic is your name in all the earth. We give you praise, we give you glory, and we magnify your holy name. We honor you, we worship you, and glorify your name. How majestic is your name in all the earth. Oh Lord, how majestic is your name in all the earth. We give you praise, we give you glory, and magnify your holy name. We worship you, and glorify your name. And glorify your Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, ulian ka na mo, Lord, sa tanang magdungog. Pasalamat, mga pagsimba sa pangalan ni Jesus. Ang tanan magaingon, Amen. Amen. Hallelujah. Pwede na tama ka pang lingkod, mga kaigsuonan. Okay, karon na kabuntagon, akong i-acknowledge kung naatay baguhan kanang karon lang yun nakasimba nakauban namo diri. Naa ba? Dihang dapita, paliw kog taas sa kamot. Naa? Wala. Diri naa? Naa. So thank you. So paliw kog adto diri sa atubangan. Naa? Ay, wala.
na day. So mamarog tagbalik mga kaigsunan, magalamanuhay kita atong katahon, nindot paminahon. Nindot paminahon ang Kristohanon kung maghigugmaan. Di magdinungtan, di magdinautay, kundi magdinasigan. Bisan may problema, kung walay kwarta, dili mabalaka. Kay matod sa Biblia, siya si Jesus, ang Jehovah Jireh. Nindot paminahon ang Kristohanon kung maghigugmaay. Amen. Di magdinumtanay, di magdinautay, kundi magdinasigan. Bisan may problema, kung walay kwarta, dili mabalaka. Kay matod sa Biblia, siya si Jesus, ang Jehovah Jireh. Nindot paminahon ang Kristohanon kung maghigugmaay. Amen. Wiley Bakay. Amen. Kundi magdinasigay. Amen. Bisan may problema, kung walay kwarta, dili mabalaka. Kay matod sa Biblia, siya si Jesus, ang Jehovah Jireh. Kay matod sa Biblia, siya si Jesus, ang Jehovah Jireh. Kay matod sa Biblia, siya si Jesus, ang Jehovah Jireh. Amen. Siya si Jesus, o tinubdan sa tanan, siya ang Jehovah Jireh. Okay, ang panahon, akong ihatag sa mga announcement. Praise. Amen. Good morning sa atong tanan. Labi na sa atong buhi nga Dios. Praise the Lord. Sa maayong panahon, no, dili kayo init. Kay murag karong simanaha or atong niaging simana sa gyung inita. No, salamat sa Ginoo kay landong-landong ta karon ug wala po nag-ulan. No, and of course sa presensya gyud sa atong buhi nga Dios, no, sa ihang pagsugat kanato sa iyang matamis sa presensya. Agig announcement lang, announcement sa Mensel, no, karong hapon na ay gathering pagabuhaton diri sa church, ang venue alas 2 karong hapon. Once again, no, sa Mensel alas 2 karong hapon na ay gathering diri sa church, no. And updates, announcement po di ay, no, karong February 14, no, natay fellowship pod sa couples, no, ministry date night nato, no, karong February 14. Ang atong venue lang is diri sa atong church. Sugda na to sayo-sayo kay Sabado man na, no, kay para makalimpyo pa ta, maka-arrange pa ta para pagkaugma. So alas 4 sa hapon magasugod. No, so ginauhag tanang mga couples ni church. Natay gamay nga salo-salo, no, karong February 14 alas 4 sa hapon. And also announcement pod, kung di man nyo makita diha, no, pero kani siya nga letter is para ni sa ato ang Family Day. No, so kung nakahinumdum ta ato ang Family Day, ang ginabugna na to every June 12. Tama, no? June 12, no, Independence Day na siya. And then kaduha or katulo na ta nakaheld diri sa covered court.
No, so daghan man tong nagsuggest nga gusto gyud nga magpadagat na pud daw, no? So karon no natuman ang atuang pangandoy, no, and gi-approve na atong letter dito ta sa resort ni Congressman Kawagdan, no, sa Santa Maria. No, so ato ang pangandaman karong June 12 to 13, so overnight tana, and looking forward sa atong mga activities and even sa atong fellowship, no, as one family sa simbahan sa atong buhi nga Dios. Amen. No, so again, June 12 to 13. So ang 12 is Friday. No, Friday o Saturday. Holiday man na siya 12. So Friday o Saturday. No, praise the Lord sa paghanay niya o sa pag-approve po dato nga letter. Then updates, last Sunday afternoon namug na ang couples fellowship dito sa Mr. and Mrs. Osorno residence, no? Praise the Lord. Amen. So amen. Next is then atong pagka-Tuesday, dedication of ACV flavored chicken wings. Kabakan, K ni atong Kabakan ha. No, Kabakan, North Cotabato. So ACV flavored chicken wings. Soft opening niya. Dito makitaan sa duol sa entrance gate sa USM. No, so sa atong mga estudyante nga na dito sa USM, no, welcome mo mag-dine, you know, diha sa ACV Chicken Wings, no? Praise the Lord. No, gwapo ang pesto dito ni. So by the way kay Arman mani, no? Kuya, no? Now, praise the Lord, no? Daghan nagyog ka ng mga na-open si Kuya Arman nga store, no? Salamat sa Ginoo niya na sa iyang mga panalangin ug sa iyang favor, no? Amen. Next, so mo to ang kitchen, so kani siya ang entrance. So dili basta-basta aircon man ni, no? Oh, aircon pag yun, no? So kana no, kumakadto tag Kabakan, puhon kami pod kay kami sa USM KCC gadtuan man mi dito every now and then, no? Puhon atuan ning kaunan diri, no? Amen. Wow. Kalami. Oh, nanab gyud mga estudyante dito, no? Praise the Lord. Amen. No? Amen. Then atong Friday, ato ang practice and prayer meeting. Salamat sa Ginoo sa mga kaigsunan nga nagpaluyo no kanato sa mga pag-ampo and even sa atong worship team no sa atong practice. No, praise the Lord. Amen. Next. Okay, so man ato ang band members. And then kani siya is ato ang prayer meeting nani, no? Amen. Practice pa dai, sorry. Amen. The prayer meeting. Okay. So again, ato ang prayer meeting, no, before tayo proceed is every Friday from around 7:30 or 7:45 na nang magsugod ang ato ang prayer meeting, no, right after sa ato ang practice. Amen. Then Saturday, ato ang first prayer and fasting. So gimugna ni diri sa church. Praise the Lord sa mga nag-attend kagahapon. Amen. So a worship time ni siya. Then I think mga pasalamat ni, no, pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Amen. Then word, no, word of God. Then after sa atong prayer and fasting, no, dili man jud feasting pero eating. No, salamat sa Ginoo, no, sa salo-salo po, no, labi na sa fellowship, no, sa mga kaigsuonan. Amen. Napa ba? Wala na. And agig announcement lang po, karon wala si Alot, no, so kung makita nyo si Michael diri sa gilid kay duhag yun na iyang gina-operate dira. So we are looking for mga mag-operate, no, sa ato ang, especially matrain na to sa ato ang, actually nagasabot-sabot namin ni Michael ani, no, kanang ginatawag na mga media team.
na kung mao na siya ang sa tani mag-operate sa tuang projector and even sa tuang live stream and even sa mag-set up no sa tuang live stream pohon no. So if na mo'y heart ana duo lang mo kanako or even kay Kuya Michael ninyo no. And this time adto ta sa tuang pag-greet no sa tuang igsuon nga nag-birthday karong yung adlaw no. Wailain Sister LB Puri no. So ato siyang patindugon diri sa tubangan no kay para ato siyang i-greet no sa iyahang birthday. Kinsa pa? Si Lablab Puyos. Anak ni Lablab. Okay, so si Lablab po di ay, no, si Lablab. No, ato pong patindugan rin. Duha din ni sila gyud. Okay, so daghan na dira tong celebrants karon ko ano? Celebrators karong January. No, praise the Lord. Sa diri sa tubangan. Amen. So ato silang i-greet, ato silang kantahan, no? We are here to Greet you in your natural day. We are here to see you a birthday round the way. It's a happy birthday. We are happy too because we love you with all our hearts. Because we love you so. It is your birthday round the lay, oh lay, happy holiday. It is a happy birthday round the lay, oh lay. It is a happy holiday. It is a happy birthday round the lay, oh lay. Once again has come your birthday. Once again has come this year. What a loving gift from Jesus. He has given you one more year. Happy time, your birthday. Happy time this year. What a loving gift from Jesus. He has given you one more year. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. Amen. No, may the Lord God bless you. No, at akong ginawag ang tanan sa pagbarog atong stretch atong right hand no sa atong mga birthday celebrators karong adlaw gyud no ug ato i-declare ang mga panalangin diha silang kinabuhi. Yes, Father God in heaven, Lord, we lift up to you, God Lord, our sisters, so God Lord, nga nag-celebrate sa ilahang adlaw na tawhan karong yung adlaw Ginoo. And Lord, we thank you, God Lord, sa imong kaayo, Lord, sa ilang mga kinabuhi, sa imo, O God Lord, nga pagka matinud-anon, Lord, sa ilang mga kinabuhi, nga despite, Lord, sa mga challenges, nga ilang mga nagihan, naagyapon ka, Ginoo, buhi ka nga Diyos, Lord, nga mao gyud nag-uban, nagkupot, nag-sustain diha kanila, O God Lord. And Lord, we come before you right now and we lift them up to you, God Lord, in prayer. Lord, panalangini pa sila, O God Lord, sa lain na pong tuig, O God Lord, sa ilang mga kinabuhi, God Lord. Nga Lord, makita gayud nila, Ginoo, kinsa ka Lord nga Ginoo silang kinabuhi, O God Lord, unsa ka kamaayo, O God Lord, silang makinabuhi. And labaw sa tanan, Lord, imong grasya, O God Lord, mao gyud magauban kanila sa kanunay, O God Lord, nga no matter unsa man ang mga challenges, Lord, nga ilang atubang, O God Lord, sa unahan, O God Lord, naagayod, Lord, imuhang kalipay, naagayod, O God Lord, imong paglaom diha silang makasing-kasing, Ginoo.
Lord, we pray, lipaya sila, Lord, karong adlaw, O God, uban nimong presensya. Even, Lord, uban, Lord, silang mga pamilya, O God, Lord, ang matagrelasyon, O God, Lord, silang pamilya, O God, Lord, liguna pa, O God, Lord, uban, Lord, ang imuhang gugma, O God, Lord, maugay, Lord, magakupot, diha kanila, O God, Lord. Lord, we pray, O God, Lord, may you continue also, O God, Lord, i-provide, Lord, ilang mga panginahanglan, and even, O God, Lord, ang mga desires, Lord, silang makasing-kasing, ikaw nakabalo, nakakita niini, O God, Lord, ikaw, O God, Lord, mag-grant niya na, O God, Lord, in accordance to your will. And Lord, we pray na Lord, ikaw lamang kayo, O God, Lord, mo ay maggiya kanila, O God, Lord, as they walk, O God, Lord, along with your presence, O God, Lord. Salamat kayo, Ginoo. Ikaw, Lord, ang muulian sa tanang dungugi. Maya pasibag pasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Happy birthday! Amen. Praise the Lord. And last na lang yun nga announcement nato. And since kauban man nato sila diri sa church, no, aging announcement og pahibalo na lang pud, no, sa mga wala nakabalo, ang mama, no, sa ato ang igsuon, Brother Randy and Brother Roden, na-admit last week, Tuesday ba to? No, Tuesday. So I think sa heart, no, so siya nga problem. Unya taas pagyud ang BP, pati ang sugar, unya kriya pagyud, no. So nagsagol-sagol na, and kinahanglan gyud pud ato nga time, no, i-ICU. So si pastor nagingon kanako nga i-announce sa church, although ang church nakahatag naman ta, no, kung kinsa tong mga naay heart, no, willing maghatag, especially financial nato nga bahin, no, tungod kay di gyud basta-basta ma-ICU, no, taga oras ana, no, nagid pila gyud kalibo imong mabayaran. So kana lang, no, ato ang gina-announce kung naamantay gitandog man sa Ginoo atong mga kasing-kasing. So ato ala isulat pod sa atong sobre, no, for Osorno family na lang ato ibutang dara. No, so kana lang, ug of course paluyuhan po nato sa mga pagampo nga ayuhon gyud sa Ginoo, no, ang ilang mother, and ang Ginoo ra gyud pod ang mag-provide sa tanan nilang panginahanglan. No, so kato lang, and adto ta sa pagpaminaw sa pulong sa atong buhi nga Dios nga pagadalon sa atong igsuon. Akong igsuon gyud pod, no, sa unod. Sister Marivic Osorno. Atong palakpakan ng Ginoo siyang kinabuhi. Maayong buntag. Amen. No? So praise the Lord sa atong panimbahon. Praise the Lord sa kainiton, no, sa atong pagsimba, kay sa atong worship leader sa pag-lead ka nato in worshiping God in spirit and in truth. So kita na ko no, na si Kuya Makmak. Welcome back. No? So sa matag usa ka nato, maayong buntag ug karon, no, we are nata sa 4th Sunday of the month of January. Karon murag kuan pa ni siya, huling habilin for the new year. So Happy New Year. Still a Happy New Year. It's still a Happy New Year, no? Kumusta po ang mga unang araw at linggo ng bagong taon? Kumusta na to mga katapad? Try daw na to pangutana. Kumusta? Sis, Brad, kumusta ato ang first 25 days of January 2026? Happy pa ba? Okay pa ba, no? So, for 3 Sundays, we have heard relative sa kanang murag mga messages, no, sa pag-unsa nato i-look forward ang tibuok tuig, no. Sa first Sunday nadunggan nato kay pastor, nag-ingon siya about a new beginning.
Second Sunday, we heard about walking in the will of God, no, seeking to walk with God. And the third Sunday, it's about counting our days. Counting our days kay hamubo ra gyud no atong mag-walk ta with wisdom no sa ato ang padayon nga paglakaw sa tibuok tuig. And for this time, by God's grace, I am led to usog na gatong echo no to share about this topic no, that God is faithful through the seasons. No? Through the seasons, through every season, God is faithful. Before anything else, let's come before the presence of God. Let us pray. Yes, our most gracious and loving Father in heaven, thank you, Father, Lord God, for this opportunity, Lord, na nakagather kami dinhing lugara. Salamat, Lord, sa imuhang matamis nga presensya, Father, Lord God. And salamat, Lord, sa imong kaayo sa among kinabuhi, O God, sa pag-sustain ka namo, Lord God, so the first, Lord God, 25 days of this year, O God, even sa mga past pa nga mga katuigan sa among kinabuhi, O God. Salamat, Lord, na sa ingon pa sa kanta o sa verses, Father, Lord God, ikaw ang Ginoo nga dili mausab, kaniadto karon ug sa umaabot, O God, padayon ang imong pagkamaayo, pagkamatinud-anon sa mga kinabuhi. And I pray, Lord, that this morning, Father, you will bring power upon your word, that, Lord, you will open our hearts, our minds, O God, na, Lord, among i-take imong word, Lord God, personally, and this will be a reminder for us, O God, that as we walk, Lord God, throughout this year, as we live each day, Father, Lord God, we will not forget that no matter, Lord God, what we will face, oh God, what season in life we will have, Father, Lord God, throughout this year or throughout our lives, oh God, we will not forget that you are faithful and you will always be faithful. Thank you, Lord, for everything, Lord. Cover us from any attacks of the enemy, and all glory, honor, praise, adoration, and thanksgiving belongs to you alone. In Jesus' name, amen and amen. Amen. So God is faithful through the seasons. For this morning, natay mga four topics lang no to share with no. First is various seasons in life. Second is God's timing and purpose. Third is God meets us in every season. And the fourth one is God's faithfulness never changes. So various seasons in life. In Genesis 8:22, it says there, as long as the earth endures, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. As long as naapang kalibutan, sa si Jem, mangutana siya, nganong sayang, gusto man niya, daytime lang always, kay playtime lang. Anong mag-night pa man, no? So, i-explain pa nimo nga, nag-revolve ang earth around sa iyang axis, no? So, nagid na, dili good pwede always na lang kita buntag, walay gabi, ana ba? So, na cold, na heat, summer, winter, day and night. It will never cease as long as the earth endures. Amen? So, in a year, we experience various seasons. Diri sa ato, kuan lang man kadalasan wala man tay snow diri no, pero sa uban upat gid ka season, summer, winter, spring and fall. And similarly, we also experience various seasons sa ato ang kinabuhi. In Ecclesiastes chapter 3 verses 1 to 4, it says there is a time for everything and a season for every activity under heavens. Time to be born, time to die, time to plant, time to uproot, time to kill. May iba na, nag-war na no? Time to heal, time to tear down, time to build, time to weep. May usahay, maghilak ta sa sitwasyon sa atong lives, no? Even in a season, even sa atong kinabuhi, even in a year, no? There's also a time to laugh. There's a time to mourn, and there's also a time to dance, no? So lahi-lahi, there is a season for every activity under heaven. So, I believe no, sa itong kinabuhi, basig sa first 25 days, no, naka-experience na ta, mag-weep,
mag-laugh, no? So lahi-lahi gud siya, dili always nga always kanang sa tawag ani abundansya or dili pod ka always ingon nga it's always dry season napoy abundansya pod, no? So lahi-lahi. There is a time, there is various seasons in our lives and that we will experience in a year. Ug mo po natong i-expect na kung dili pa man nato siya na karon sa tibuok tuig, even based po sa atong na-experience sa previous years, lahi-lahi gid atong ma-experience sa isa ka tuig or sa isa ka semana, sa isa ka bulan, lahi-lahi. Now, the second point is God's timing and purpose. Even with that, nga daghan siya og seasons, lahi-lahi ang season sa atong kinabuhi, God tells us that He has made everything beautiful in its time. Naapod siya'y timing. Naa siya'y, usahay, dili nato masabtan, nga nung ingon ani, but still, God has a purpose for that, and God has made that everything. He makes everything beautiful in His time. Munang usahay, we are in the season of waiting. We will just continue to believe that in God's time, we could be able to kanang have that desires. So that is God's promise. Sumpay siya, Ecclesiastes chapter 3, verse 11a. So let's continue to wait and trust in the Lord. Another verse says, na-mention po ni kaganina, and we know that in all things, di lang siya na ay, kumbaga, He will not just make everything beautiful in its time, He also has good purpose in all things nga atong ma-experience for those who love Him, those who have been called according to His purpose. Nag-ingon siya na in all things, di lang sa maayo, kay maayo man ang mga panghitabo, naadyo'y good purpose ang Ginoo kay maayo good. Even sa dili mga maayong panghitabo sa atong kinabuhi, God has a purpose, and that purpose is always for our good. For as long as we know pod nga, nagasubay pod ta sa gusto sa Ginoo. We are one of these people nga naga-love pod sa iyaha, nagasik sa iyaha. That as we continue to follow and seek the Lord, regardless of sa circumstances atong kinabuhi, God still works for our good. Nituo ba ta ani? Amen? Amen, So, sometimes, dili man gid always maayo, but let's come to think ba, unsa ang purpose, unsa kaya ang mensahe sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. And for surely, sometimes usahay na yung mga times na if not good, magreklamo ta, but eventually makita nato, mapasalamatan nato ang Ginoo, Lord, salamat kay gihatag nimo, gialaw nimo, na aday siya mas maayong katuyuan sa atong mga kinabuhi. Amen? Amen. The third one is, pastor kita mahuman ani. Third one is, God meets us in every season. God meets us. 2 Corinthians chapter 12 verse 9 says, "But He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness." So enough, yung pagani sa book, not just enough, but more than enough. God's grace is always sufficient to meet us, especially in times of weakness, especially in times of need. Muna yung diri, therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. So that is His promise, that His grace is sufficient. It's never lacking. Dili siya kulang, enough siya, sufficient siya para sa matag usa ka nato. Amen? Amen. Amen. So, muna nagaingon siya in Matthew chapter 6 verse 25 to 27. Before, kanang naingon siya diri nga verse, therefore I tell you, do not worry what you will eat or drink. Kaganina na-mention po ni sa atong worship leader, say itong hunaon na to ang
kaunon, inumon, isuot, no? Ingon ang Bible, no, is not life more than food and the body more than clothes? Look at the birds of the air. Wala daw sila Siyempre, wala sila nagpugas, no? Wala sila yung mga storehouses para sa ilahang mga supplies. And yet, the Heavenly Father feeds them. And He said, are you not much more valuable than they? No? Mas bililhon. Dili baka mas bililhon kaysa sa mga langgam nga. Kung ang mga langgam, wala gipasagdan sa Ginoo, gifeed sa Ginoo, how much more kita, no? Nagipakamat yan gayta sa Ginoo mismo sa cross. So can any one of you by worrying add a single hour to your life? Sometimes manggod mapangunahan taog kanang kabalaka, kahadlok, but it doesn't even, ingon siya, wala ganyan nag-a-add na, no? Siguro mabawasan pa to ang oras, kalibutan, magsigig worry, pero ang ingon sa Ginoo, no, do not worry about your life. Same manner, kato siya sa Matthew chapter 6 man to siya, but naay siya other verse na gaingon, no? In Lucas chapter 12 verse 6 to 7, dili ba ang 5 kagagmayng langgam, ibaligya man lang og 2 kadako? So gagmay ra gid pud ilang value siguro sa ilaha dito nga sa una, no. Apan walay usa kanila nga malimtan sa Dios. Maski sa ilang kagamay sa langgam, dili sila malimtan sa Ginoo, no. Dito man mi sa may lote unya ang ilahang pras anang sa gawas ba nga namurag medyo mirror good ang nagay langgam nakadabuntag or misig gabi magsigig tuk ba, no? So ano pud nimo ba ang usa daw kanila wala malimtan sa Dios. Bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo giihap niya. Mo pud ning giingon sa to ang kuan kay ganina sa Psalm, no, sa opening nato na verses, no. Busa ayaw kamo kahadlok, labaw pa kaayo kamog bili kaysa daghang gagmayng langgam. Amen? Amen. Gibisaya nato para mas gyud, mas maano gyud nato siya ba? Mas madama, no? Ato siyang i-claim, no, by God's grace na kung ang Ginoo ginavalue niya ang gagmayng langgam, no, sparrows ang kanya diri kung sa maya, no, kanang maya. Kana maski gagmay sila, givalue sila sa Ginoo. Wala sila gipasagdan sa Ginoo. In the same manner, no, kita pod kung givalue sa Ginoo ang kinabuhi sa matag langgam nga gagmay, mas labaw pa daw niyang tagaag bili ang atong mga kinabuhi. Nga bisan daw gani ang tanang buhok sa atong ulo giihap sa Ginoo. Busa ayaw kamo ka hadlok. Ingon sa Ginoo. God meets us in every season. No, again, balik to sa Matthew chapter 6, no, padayon atong verse ganina. So do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. God knows everything about us. He knows when we sit down, when we rise up. Even before mag-utter taog words, God knows it. God knows everything about us. He knows what we need. And ang gusto lang niya, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Sometimes, napata sa January, pero ang ginahuna nato na problema na nasa February, March, saan na lang kaya pag-abot sa June, sa December. So ingon niya, do not worry about tomorrow. Each day has enough trouble of its own. But all that we need to do is to trust in God, seek Him first, and believe that in every season, God will meet us, He will provide, He will be there to take care of us. Amen? Amen. And the fourth one, God's faithfulness never changes. Gingon po ni kaganina, Hebrews 13:8, Jesus Christ
is the same yesterday and today and forever. Ang atong Ginoo nga faithful, kung basahon nato unsa sa Old Testament, kung giunsa siya ka natunga ang dagat, na himo ang mga imposibleng mga butang. Kung unsa siya ka great, kung unsa siya ka maayo, tuniagi pa, He is the same God that we are serving today, and He is the same God that we have for tomorrow. The same God who carried us in 2025, who have carried us in the past, pila ta katuig karon, Ako 33 years sa ako, sa uban, siguro 50, 60 years, is the same faithful God who carries us today and the same faithful God who will carry us tomorrow. Amen? And forever, So He is the same faithful God who will carry us from January 2026 even up to the end of this year and even beyond. Kay ang Ginoo, siya ang Ginoo, kaniadto karon ug sa umaabot. He is our the same faithful God. Amen? Amen. So Lamentations chapter 3:19 to 23. Karon pa ko nakaano nga sa other versions in Seb 1 ang ihadaing title is Pagbangutan. It's about nakanta man ni last week yata katong great is the Lord's faithfulness In Seb 1 naingon didto sa part man ni Jeremiah, pait kaayong pamalandungon ang akong pag-antos ug paglatagaw. Kung huna-hunaon ko kini kanunay, mawad-an ako ug kadasig. Kay kato na time, atake naman ang ilahang kuan niya. Siya mismo gusto niya magrepent ang people of Israel or Judah. Then wala gyud gihapon, wala siya ginapaminaw. Instead, sige lang gihapon sila So burden sa iyaha. So ingon siya, apan mo balik ang akong paglaom kun mahinumduman ko nga ang gugma og kaluoy sa Ginoo walay katapusan. Mao kana nga wala kita malaglag sa hingpit. Matinumanon gayud ang Ginoo, gipakita niya ang iyang kaluoy matag adlaw. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is His faithfulness. Matinumanon gayud ang Ginoo. Ug atong mahinumduman nga ang gugma ug kaluoy sa Ginoo walay katapusan. So, munang faithfulness sa Ginoo unsa man ang season regardless of even sa dili mga maayo, ang kaayo sa Ginoo sa matag adlaw bag-o new every morning. As we wake up, na ay grasya, na ay kaluoy, na ay mercy, na ay gugma, naa ang faithfulness sa Ginoo. Kanang ato ang i-claim. Amen? Amen. God is always faithful. Romans 12:2 says, even if we are faithless, He remains faithful, for He cannot disown Himself. Mugid na iyang nature. Dili para sa uban nga, sa ato kung, bahala ka dira, kung dili ka, dili pod ko, Kung nana pa ang Ginoo, dugay na gid ta kay mga, kahit biatag ulo usahay, Sahay ra ba, So, pero ang Ginoo ingon siya, even if you are faithless, dili niya mawala yung pagkamatinud-anon kay, mo naman ginayang nature. Pasalamat nga ingon ana nga tuang Ginoo. He is always faithful. Pero dili pod nato abusuhan, So, our God is a faithful God and He is faithful through every season. Kaya no matter what we will face this year, this is what we will hold. That the same God who carried us before will carry us through by His faithfulness and grace. So in application, as pasagid kayo ta. Application is, first is, sa atong nadunggan na, as we continue to face each day, this year, we should not worry or we should not fear by God's grace, because God already said, our Father knows what we need. Ingon siya, do not worry of anything, But instead, nag-ingon po siya na,
In Philippians 4:6, no, do not be anxious about anything. Instead na huna-hunaon nimo na balaka ka sa mga butang na ingon ani ingon ana, unsa sa unahan, unsa kayang may tabo no. Ang buhaton is in every situation by prayer and petition with thanksgiving present your request to God. Instead of worrying, He wants us to pray and present our request to Him. In other words, He wants us to worry less, no? Or dili jud mag-worry, and instead, pray more. Amen? Amen? Amen. The next application, no, as He says also in His Word, no, He wants us to seek Him first. That as He is faithful, no, by God's grace, we also seek no, to be faithful to the Lord. And to seek Him first in our lives, no, not just even His kingdom, His righteousness. If we are available, no, let's give time for the Lord. Fellowship, ministry activities, if you're available. Karon medyo gid mi sa mong klase, even yesterday I had an exam, but as much as possible, if we are available, no, let's give time for the Lord. Especially our meditation time, no. Let's make it a habit that before ta mag-start in each day, we really pray and read the Word. That is one of the kanang that you are asking for the Lord's guidance in each day, no? You acknowledge the Lord, you seek Him first, you pray first. Right? Amen? Amen. So by God's grace, may He be truly first in our lives, no, this year and beyond. The third one is trust in the Lord. So trust in the Lord. He wants us nga, instead of worrying, no, we should instead trust in His faithfulness, in His goodness. Ug ibutang na tong atong reliance, dili sa atong kaugalingon, but in the Lord. No? Balik-balik na ni siya ng mga verses, especially sa first month of the year, and kung kanang need na tong wisdom, no, Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart. Do not lean on your own understanding. No? In all your ways acknowledge Him, and He will make your paths straight. He wants us not to rely on our own understanding, but gusto niya sa iyaha ta mag-rely. O gusto niya nga dili na to i-doubt. Sometimes no, instead of trusting, instead of believing, instead of having faith, we replace it with doubts. No? Kaya ba ni sa Ginoo? No? Kaya pa ba ni? Naa pa ba ang Ginoo? Asa naman, no? So, ingon ana ang atong i-replace. But God says, no, and He has shown, no, that He is more than able to help us, to carry us, to help us overcome, no? So, all that we need to do is all the more trust Him. And I hope that our faith, no, our trust will continue to increase this year, no? Especially kay ang Ginoo, He is always trustworthy, more than anyone, more than anything. Sometimes iput na to, di ba, na verses, iput daw ang trust sa chariots, sa horses, sa manpower lang, no? Sa atong katakos lang or sa basig uban ng mga circumstances, pero ang Ginoo labaw sa tanan, no, siya gid ang pinakamasaligan sa tanan, and He never fails, no? Gipakita niya kung paunsa niya gi-carry ang young people, no, from before up to now. All that we need to do instead of worrying is to trust in the Lord. Amen? Amen. And the last one is look to the Lord always. No? So tagaan na tunig ka ng gamay lang na kanang murag emphasis. No? Our focus is a determining factor pud, no. If we will look at the life of Peter, it's important ang ato ang focus. And I believe kana pud siya ang importante sa atong kinabuhi for this year. No? It's a determining factor whether, like, ano ba ta? Will we rise above the waves or will we sink in the water? So, in Matthew chapter 14:22-32, si Peter, he got down of the boat. He walked on the water already. He came towards Jesus. Hinay-hinay na siya. Kaya, Lord, ikaw ba na?
If ikaw na, Lord, tell me, nga mulakaw pud ko to come to you in the water. And Jesus said, come. And he walked on the water. Peter began to walk on the water. He came toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink. Because ang iyang eyes, ang iyang focus, nahadlok siya kay nga naman, dili naman siya sa nagtanaw nga na ang Ginoo, no? Nagtanaw siya sa waves, na overcome siya sa fear nga basin mahulog ko kay kusog ang waves, no? And because of that, no, he was afraid, he began to sink and he cried out, Lord, save me. And immediately Jesus, in his faithfulness, reached out his hand and caught him, and he said, you of little faith, why did you doubt? Nganong ano man ka. So that means na reason for that is na ano ba, na wala yang focus and nag-doubt siya no nga basig noon sa nino dili ni makaya ang waves kay grabe ang waves, no. So he wants us to look on him instead of in the problem. So karong tuigan, no, unsa ang atong gusto i-magnify sa atong kinabuhi? Ibang-defy ba nato ang kadako sa ato ang challenges, no? If inana ang mahitabo, then we will really sink in our problems. We will really sink in unsa man na siya, unsa ang mga challenge sa ato. But if we will magnify the Lord in the midst of our problem, no, by His grace, He will show His power, no? And even by God's grace, we will rise above our problems. We will rise above every challenges that we might face for this year. Amen? Amen. No? So our focus is important for this year and every day of our lives. No? So may we choose to always trust in the Lord, to always rely on His goodness and faithfulness, to fix our gaze, to fix our eyes on our unchanging God, and believe that as He carried us sa past ng mga katuigan, no, He will continue to carry us, no, from January to December of 2026 and even beyond sa ato ang mga kinabuhi. God is faithful through the seasons. Amen? Amen. So praise God for His faithfulness, no? I hope na even sa short na message na akatoy rema sa atong mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. So may I request everyone to please stand. Let's come before the Lord. Let us thank Him for His faithfulness in our lives. Let us pray. Yes, Lord, we thank you, Lord. Nagapasalamat mi, Lord, sa imong kamatinud-anon sa among mga kinabuhi, Father, Lord God. Salamat, Lord, kay hantud karon ania kami. Salamat, Lord, sa gasa sa kinabuhi. Salamat, Lord, sa opportunity, Lord, makaadto sa church. Na, Lord, we are in good health. Lord God, you have provided for our needs, oh God. There's a lot, Lord God, that we are to thank you for, oh God, for our salvation. Lord God, even, Lord, sa imuhang pag-show ka namo, Lord God, nga ikaw ang Ginoo. Lord, ginatagaan ni mo bili ang among mga kinabuhi, Lord. You care for us, oh God, even as much as you have cared, oh God, for the little birds, oh God. Lord, I pray, Father, even sa mga circumstances sa among kinabuhi, Father, Lord God, that we have faced, Lord God. I know, Lord, ang matag usa ka namo, Lord, lahi-lahi na og na-experience, oh God, sa first, Lord God, 25 days of this year. And wala kami masayod, Lord, kung unsa pa ang mga ma-face namo, Father, Lord God, in the future, Father, Lord God. But one thing is for sure, regardless, oh God, of our circumstances, oh God, regardless of the season, oh God, you will remain faithful, as you have always been faithful to us. Lord, salamat because we have that assurance, Lord. And because of that, we have hope, oh God, that as we continue to live each day, oh God, we are confident, not because we are good, but because you are good. And you have promised, Lord God, nga ikaw padayon magauban ka namo, nga dili mo kami pasagdan, talikdan, biyaan, oh God.
nga Lord, ikaw pa dayon mag-provide sa among gikinahanglan, ikaw nakaila ka namo, ikaw nahibalo Lord unsa among gikinahanglan, ikaw Lord God faithful nga Ginoo Lord God, nga mo meet ka namo Lord unsa man among circumstansya sa kinabuhi Father. Lord, I pray Lord God as we face Father Lord God another month Lord God, each day, Father Lord, sa mong kinabuhi, Father Lord God, bauno namo ni Father Lord God nga truth, Lord, that Lord, regardless of any circumstance, oh God, you are always there for us and you will remain faithful, Lord God, before, today, and forever, oh God. Thank you, Lord, for carrying us through. Thank you, Lord God, even sa kinabuhi sa matag usa, Lord, I pray, Father Lord God, kinsa man karon, Father Lord God, ang Lord God, medyo almost sinking na, Father Lord God, sa ilang sitwasyon, Father Lord God, you reach out, Lord God, by your hands, oh God. I pray, Lord, that you help, oh God. I pray, Lord, nga ikaw maghatag, Father Lord God, kanang tabang, Father Lord God, nga Lord, maka-overcome ang matag-usa ka namo, Father Lord God, unsa man nga circumstance among kinabuhi karon, Father Lord God. Salamat, Lord, that instead of facing the future with fear, instead of facing the future with worry, Father Lord God, we will face it with hope, with confidence, oh God, on your goodness, on your faithfulness, oh God, on our God who never changes, oh God. Thank you, Lord, for everything, God, even Father Lord God, sa mga needs pa sa matag usa, Lord. Salamat nga ikaw pud faithfully mag-provide ni ining tanan, Lord God. And labaw sa tanan, Lord, spiritually, tabangi pud kami, oh God, that as you have been faithful to us, help us also, God, to respond in faithfulness, Lord God, to seek you, to honor you in our lives, oh God, to put you first, Father, Lord God, in all that we do, Father, Lord God. For truly, Lord, apart from you, we all, Lord God, are nothing and we can do nothing. Lord God, all glory, honor, adoration, and thanksgiving belongs to you alone, O God. This we pray and ask, O God, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Yes. Hallelujah. Lord, thank you kayo, Lord, sa imang pulong karang nakabantagon ang mga naut, Lord, na mo tumasabtan Ginoo nga ang tanan Ginoong Diyos mahitabo o mahitabo pa sa among kinabuhi sa unahan. Aduna kay dakong purpose anong imong gialaw ang tanan. Nakakaisalamat Ginoong Diyos. Hallelujah. You see me through the seasons, cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you. And I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms.
daya dungog, mga pagpasalamat,